आगामी आपण मानकर यज्ञ अच्छी मालिका प्रवादीय यज्ञ मार्च मास 15 तारिख रे जोटा हम सीताबिंजी ठारे केउझर सेठी प्रभुंकर दिव्य अनन्य लीला देखिबा। भाई कहले जे प्रकृत में पंचसखा मानकर वाक्य आउ साधु मुनि ऋषि मानकर वाक्य सी अटल एवं अचल संस्कृतर श्लोक माध्यम महापुरुषंकर वाणी को बुझेले भाई। तेणु से आज प्रत्यक्ष भाव जेते जेते वाणी से लिखिं कि आज उद्धार होती से सब वाणी केमती सार्थक होती आम आखि आगे गोटे पर गोटे देखिकी जाए। आज अनेक गुड़े भाई बुझी पारती स्मरणिका कहले कौन कहले ये स्मरणिका केमती बाहर एमाने स्मरणिका केमती लिखती ठाकुर जिते भी स्मरणिका लिखी पूर्व यज्ञ गुड़ाक मन पकई दूसरी सम्यक खाली सामान्य आलोचना करी आम महापात्र भाई आलोचना शुणा। तेरे स्मरणिका कहले आप कौटा को बुझती स्मरणिका कहले से यज्ञ विषय से महापुरुष मानकर बाणीटा ही स्मरणिका आउ कौन हुए जो तथ्यटा बाहरी थी से तथ्यटा को गद्य आकार लेखिकी एवं से पद्य को संयोगीकरण करी जो मास मसीहा अवतारणा हो तिथि बार आसी स्थान काल पात्र आसी को गद्य आकार लेखिकी सरलीकृत करके बुझे दि जाटा स्मरणिका। बहुत भाई ओडिशार सारा संदेह अच्छा कहले एटा स्मरणिका केमती पाइले केमती लेखिले। तेणु आज जो यज्ञ चली विभिन्न जगार अन्य भाई मान द्वारा जोटा प्राप्त हो जाए आम तो कही पारिबुनी से विषय से भाई माने जानी थे निश्चिंत भाव में आम जो प्रथम रु 3 वर्षर यज्ञ कथा कही से 3 वर्षर यज्ञर स्मरणिकाटा पूरा प्रथम ठाकुर आपन को कृपा करके शुणे दौरान आम जो प्रचार जाऊँ स्मरणिका ही कहूँ। तेणु स्मरणिका बाहर किसी विचित्रता ना आम तो किसी स्वल्प कही दौचु जिते प्रचार जाऊँ आम 2 पद 4 पद चमकिला भाया कही दौचु कौटू से ही स्मरणिका ठाकुर जिते थिले सेतेबेले से निजे पद काढ़ी दौले आईटा को गुप्त भाव आमर लिखुले किए केशव दास वृंदावन सार नहले हरिहर नंद भाई की किए लिखुले कि आमर विपिन भाई भी प्रभु थिला समय भी से लेखा आरंभ करते सेटा स्मरणिका आकार बाहर तो एबे सेटा आग संदेह आपणकर दूरीभूत करंतु एटा मोर गोटे निवेदन। तेणु स्मरणिका निश्चित जेते मालिका यज्ञ स्मरणिका 100% बाहर सेटा ही तो मालिकाटा ही तो स्मरणिका कौन स्मरणिका एटा हो गला। तो जोटा खाली तिथिटा मुझे कहीदे आधिका कहना यज्ञ विषय से महापुरुष लिखिदे कहले बाणे बाण गुणित हूँ अंशुतेज रख 408 रविवार जख मीन संक्रांति रे महाजाग हेब बाबू सीता ठाकुराणी भूई नयने देखिबो एतिकी कहबी अधिका आपन को परे जानिबे। तेबे देखंतु केड़े सठिक ढंगर महापुरुष कहले से कहले बाणे बाण गुणित हूँ अंशुतेज रख बाणे बाण कहले पंचबाण कथा विपिन भाई 1000 थर कौन लक्षे थर कही सारी। तेबे बाण शब्दर अर्थ प्रतीकात्मक भाव में महापुरुष सांकेतिक भाव में 5 लिखिले बाणे बाण गुणित हूँ बाण बाण कहले 5 रे 5 गुणी देले 25 तहु अंशु तेज रख अंशु तेज है सहस्रांशु सेटा आम देखुलु सहस्रांशु 1000 सटली कही दौची सी 1000 प्लस 25 1000 25 है प्रथम धाड़ीर अर्थ। द्वितीय धाड़ीर अर्थ है 408 कला रविवार जख 408 कला 400 सिंपल कथा 400 400 8 कला 8 408 1025 होता तल धाड़ी 408 मिसई दिंतु है 1433 यहीटा आम द्वंद्व आपण मैंने समस्त कहते जाग यज्ञ केमती हो आप विश्वास करें यार अर्थ आम 2 वर्ष बाहर कर 2 वर्ष आमर पलैगला तापर जिते जिते यज्ञ पाखे आसे ये विचित्र अनुभूति ना देखई हे ना कौन आम तो ये भक्त नुहे जे हनुमान भाया माने राम सीता को देखू यार बैकग्राउंड स्टोरी गुड़ाक शुणिले आप गोटे गोटे सेटा एत इंटरेस्टिंग लगे प्रति यज्ञर सेटा आमे खाली जानीपारू से अनुभव सूत्र आमे जीवाई टिके भी डर लगे ना आग को जो मैंने जानी ना भितर टिके डरटा प्रवेश करे यार अर्थ आमको जना पड़ला ना। तो जेते बेले 2025 मसीहा पांजीटा बाहर पांजी भी नहीं
अलगा कैलेंडर देखिए जनवरी टू डिसेम्बर किंतु आम आश्रम कैलेंडर एप्रिल टू मार्च यहीटा है गोटे प्लस पॉइंट। तो आम तो घाटी हो खाली यार अर्थ बाहरी पार नहीं जिते जहाँ कले भी जिते बेले आम आश्रम कैलेंडर बाहरिला आम सांगे सांगे देखिलु जे सेते बेले मार्च मास पर्यंत अच्छे आम कौटा जापर नु क्लीयर कर दौर एक 1433 मसीहा धरिकी आम बणा हो 1433 मसीहा जदि अलरेडी यज्ञ सरी जाइए जदि सरी जाइए पुणी सन्देह है जे आमको प्रथम जो यज्ञर लिस्टा आसला जो मालिका तथ्यटा ताहले एटा सेठे आटाचमेंट होगी आसला कहीं नाई आमर गणना भूल निश्चय यज्ञ आग को अच्छी जोटा आम किंतु ताकू ठौरे पारू ना तापर चलला चलिक जिते बड़े देखिलु आम 1433 सालटा अंकटा जाऊँगी आश्रम कैलेंडर आम देखिलु कौटी कौन देखिलु आश्रम कैलेंडर रे सेठे 1433 भी देखिलु सेठी आम देखिलु आपणकर रविवारटा कारण आश्रम कैलेंडर छाड़ी अलग जेकोसी कैलेंडर देखिए आप मार्च मासर पाइबे ना रविवार पाइबू केमती रविवार पड़ी कि न पड़ी आम सन्देह रही आइदर पांजी और आश्रम कैलेंडर ये ही बतेब आपन को तापर आम जो पांजी देखी देखी गलु कौन 1433 ये अंक साल कौन पड़ी बोली पूरा मुझे यहाँ कहीदे मनरे पागलामी भर्ती हो गला आम बाया हो जाऊँ हठात मु 3टा बुक स्टोर गली मिलला नहीं लास्ट बुक स्टोर एमती सटरटा बंद करुँची ओडिशा बुक एम्पोरियम से बही दुकान ना से जाऊँगी बुक सटर हाफ बंद कर कहली भाई 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 टे रही जातु मुझे कहली भाई पांजी अच्छी कहला पांजी भाई एवं कौटू सब तो अल्प लिमिटेड यहाँ अणा होता है जमती मार्च एप्रिल मास आसे सेमती लोक जार दरकार किणी नहीं जाती देखा केते अच्छी तार पिलाटा अच्छी से मालिक कहला देखिलु रे पांजी अच्छी ना कौन से सेल्फ देख से सेल्फ देख देखु देखु से कहला आज्ञा गोटाए अच्छी मुझे देखली से आनिली सांगे सांगे से सामने छिड़ा हो देखिली अड़ेक देखिली जे 1433 साल लेखाई बड़ बड़ अक्षर 2026 2026 मसीहा श्री 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 दिव्य सिंह देवंकर 1433 साल इज इक्वाल टू 2026 मसीहा देखो तार रहस्य आपन कहते सब एगुड़ा केमती बाहर केमती एमती भी हो अनेक तो ओडिशा सारा कहते मन मन लिखि दौरान शेष कहे यहाँ जुगे जुगे अच्छी आज रही आसंता काली भी रहा तेणु 26 मसीहा क्लीयर हो गलु नेक्स्ट रहा रविवार पड़ा कथा पांजी भी मिलगला आश्रम कैलेंडर आमर मीन रविवार बोलिक लिखाई 4 अष्टकला रविवार जख तो रविवार आइदर स्टार्ट हेब कि सर ये पुणी गोटे प्रश्न बाची ताकू ता तल पद ताकू क्लीयरान्स कला जे मीन संक्रांति महाजाग हम बाबू तो वर्तमान पाठ है 2026 मसीहा मीन संक्रांति कहले मार्च मास एवं सेटा रविवार पड़ता कथा दैट टू सेठी पुणी पड़ता कथा संक्रांतिटा पड़ता कथा आउ से दिन एकादशी भी पड़ुची कैलेंडर आम आश्रम कैलेंडर देखिए जानीपर तो तेणु आपण देखु सेटारे ए यज्ञटी हेबार स्थिरीकृत होती आ प्रभुंर आउ गोटे अनन्य दिव्य लीला तो आपण मैंने देखिक गले जे एबे एबे सीताभिंज आमर यज्ञटी भी है ठाकुर आशीर्वाद सुंदर भाव में तेणु ये डुआल लीला देखिए ये गोटे लीला देखिले पुणी मार्च 15 भी आम आउ गोटे लीला देखा किंतु आमे सब बेले पुणी सन्देह पड़ुलु जे आपण भावे मालिकाटा एत सहज कथा नुहे भाई जो कहती जे साधु सन्थ मान पाठ बुझाटा एत सहज नुहे तार जो प्रथम येटा आम पाइलु बोधे कली भविष्यांत मालिकार सेठी तार 2 पद पाइलु जमती आपणकर भाई विपिन भाई सत्संग मुझे आसिक कही जे ढेंकानाल रंजागल सत्य प्रमाण ढांकुणी खोल तहु यज्ञ हम जान ना भाई सेते बेले आम हाथ में ए पाठटा नथिला आर पाठटा यही पदीए पाठ किंतु आउ किछि कह कहले किछि नथिला आम पाखरे परे जहा तथ्यटा मिलिला ठीक सेमती से जोठी सबु यज्ञर लिस्टा आम पाइलु सेठी या विषय लिखाई रुद्र भैरवी यज्ञ मातंगी पीठरे तहु एक गो नासिका सीता बिंज ठारे ठीक अच्छे रुद्र भैरवी यज्ञ मातंगी पीठरे आम बुझीगलु यज्ञर नामकरण होगी ओल्हे आसी किंतु तहु एक गो नासिका सीता बिंज ठारे मत यहाँ आप नर्माली बुझिले कौन बुझातु तो कौन बुझिले चेष्टा करूँ यहाँ को परीक्षा पड़ू मार्क कट जहाँ को जोड़ा आइला कहतु तहु एक गो नासिका सीता बिंज
କିନ୍ତୁ ତହୁଁ ଏକ ଗୋ ନାସିକା ସୀତା ବିଞ୍ଜ ଠାରେ ମତେ ଏଇଟା ଆପଣ ନର୍ମାଲି ବୁଝିଲେ କ'ଣ ବୁଝାନ୍ତୁ ତ କ'ଣ ବୁଝିଲେ ଯେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଏଇଟା କୋଉ ପରୀକ୍ଷା ପଡୁଛି ଯେ ମାର୍କ କଟିବ ଯାହାକୁ ଯୋଉଟା ଆଇଲା କୁହନ୍ତୁ ତହୁଁ ଏକ ଗୋ ନାସିକା ସୀତା ବିଞ୍ଜ ଠାରେ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝି ହଉଛି ଗୋଟେ କୁହନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ ହଉ ଆଉ ଏକ ଯଜ୍ଞ ବଟ୍ ଏଟା ବି ଆମେ ବୁଝିଗଲୁ କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ପାଠଟେ ଅଛି ଏତେ ସହଜିଆ ନୁହେଁ ଗୋ ନାସିକା ଆଉ ସୀତା ବିଞ୍ଜ ଦିଟା ସମାନ ଜାଗା ନୁହେଁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଜାଗା କ'ଣ ବୁଝିବେ ବୁଝନ୍ତୁ ତହୁଁ ଏକ ଗୋ ନାସିକା ସୀତା ବିଞ୍ଜ ଠାରେ এইটা বুঝিবা পাই পুଣି ଆମର ମୁଣ୍ଡ ଅଫ କିଛି ପାୱାର ନାହିଁ ବୁଝିବେ କେମିତି ଆମେ ଆଉ କିଛି ବୁଝି ପାରିଲୁନି କହିଲେ ଯାହା ହଉ ଗୋଟେ ପଦ ସ୍କିପ୍ କରିଦେଇକିରି ମାଡ଼ିକିରି ପଳେଇବା ଯୋଉଟା ନ ବୁଝି ହେଉଛି କ'ଣ ଆଉ ପବ୍ଲିକ ଆମେ ଆଣିଲେ ସିନା ପବ୍ଲିକ ଜାଣିବେ ନ ଆଣିକିରି ସେତେବେଳେ ଖାଲି ଏମିତି ମୋଡ଼େଇ ଦେଲେ ଏଭଳିଆ କେତେ ଚେପେଇ ଦେଇଛୁ ଆମେ ଅଧା ନ ବୁଝିପାରିକି ଅର୍ଥ ବୁଝିପାରିଲେ ଆଉ ସେଟା ମହାପୁରୁଷ ବାଣୀ ବୁଝିବେ ହଉନି ସବୁ ୟାର ଅର୍ଥ ପ୍ରଭୁ କୃପା କରିକି ବୁଝେଇଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଯଜ୍ଞଟି ହେଲା ଏବେ ସୀତା ବିଞ୍ଜରେ ସବୁ ଭାଇମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ କହିଲେ ଭାଇ ଏବେ ଗୋଟେ ଯଜ୍ଞ ହଉଛି କେମିତି କରିବା କ'ଣ କରିବା ମୁଁ କହିଲି ତୁମେ କିଆ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛ ଯୋଉ ଋଷି ବର ମାଗିଛି ସିଏ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉନି ଯିଏ ବର ତାକୁ ଦେଲା ବାଲା ସିଏ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉନି ଆଉ ତମେ ଆମେ ସତ ବା ଆମ ଦ୍ୱାରା ସବୁ କିଛି ହେଇଗଲା ଭଳିଆ ତମେ ଆମେ ଯାହା ଦ୍ୱାରା କିଛି ଶାଗ ସିଝୁନି ତୁମେ ବେଶୀ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛ ଆମେ ବେଶୀ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛୁ କି ଯିଏ ଯୋଉ ଋଷିଟା ଅଗସ୍ତ୍ୟ ମୁନିଙ୍କର ତପଭୂମି ସିଏ ମଧୁ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଋଷି ତପସ୍ୟା କରିକି ବର ମାଗିଛନ୍ତି ଦୁଇ ଋଷି ଯାକର ସେଟା ହଉଛି ସେଇଥି ଯୋଗୁଁ ଯଜ୍ଞଟା ହେବ ସେମାନେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ନାହିଁ ପ୍ରମୋଦ ବେହେରା ଆଉ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯଜ୍ଞ ପ୍ରିୟ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର 500 ବାଇ 1000 କିଆ ହେବ ଆମେ ଯଦି ଯଜ୍ଞ କରୁଥାନ୍ତୁ ତେବେ ଆମ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେ ଚଳନ୍ତା ଆମ ଦ୍ୱାରା କିଛି ତ ହଉନାହିଁ ଯିଏ ଯଜ୍ଞ ପୁରୁଷ ଯଜ୍ଞ କରି ନେଉଛନ୍ତି ଆଉ ଯଦି ଯଜ୍ଞ ସତ୍ୟ ସେ ତମେ କୋଟିଏ ଯଜ୍ଞ କର ସିଏ ତାର ହେବ ହିଁ ହେବ ଯଦି ସତ୍ୟ ଆଉ ଯଦି ନାହିଁ ତ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ମାଡ଼ ଖାଇବ ତେବେ ପ୍ରଭୁ ଯଦି ସତ୍ୟରେ ସତ୍ୟରେ ଚାଲିବ ସିଏ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ ଯେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ତ ଏ ଯଜ୍ଞର ଯେତେବେଳେ ମିଟିଂ ବସିଲା ସେଠି ଗୋଟେ ତଥ୍ୟ ଦେଖ ଠାକୁରେ ଜଣେଇଦେଲେ ସବୁ କଥା ଗୁଡ଼ାକ କେତେ ଭୟଙ୍କର ସବୁ ଷ୍ଟେପ୍ ଯିଏ ଅନୁଭବରେ ଯାଉଛି ଅନୁଭବୀ ସିନା ଜାଣି ଜାଣି ଯିବ ତାର ସାହସ କ'ଣ ପାଇଁ ବଢ଼ିଯାଉଛି ଆମର ଶହେ ଆମେ କ'ଣ ପାଇଁ କିଛି ଭୟ ନାହିଁ ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ନା ଆମ ଦ୍ୱାରା କିଛି ହେଉନି ସେ କରେଇ ନେଉଛି କେମିତି କରଉଛି ତେଣୁ ସେଠି ମିଟିଂରେ ଜଣେ ଆମ୍ ଜନତା ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ସାଧାରଣ ଜନତା ଯେ ଭାଇ ଆପଣ ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ ରିସେଣ୍ଟ ଯଜ୍ଞ ଗଲା ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ଆପଣ ସୀତା ବିଞ୍ଜଟା ତ ଇଏ ହେଲା ଗଣ୍ଡିଟା କହିଲେ ମୁଣ୍ଡଟା କାହିଁ ଯୋଉଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଗୋ ନାସିକା ସେଇଟା ମୁଣ୍ଡଟା କାହିଁ ସେ ମାଳିକା ଆମକୁ ଦେଖାଅ ଜେନେରାଲ ପବ୍ଲିକ ଗୋଟେ ଗାଁର ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ଦେଖନ୍ତୁ କେଡ଼େ ଚମତ୍କାର ଜିନିଷଟା ବୁଝିପାରିଲେ ନା ମୁଁ ବିଶେଷ କହୁନି ଏଇ ଯୋଉ ଯଜ୍ଞ ହେଲା ରିସେଣ୍ଟଲି ଏବେ ସେଇ ଯଜ୍ଞର ବୈଠକରେ ସାଧାରଣ ଜନତା ଗାଁର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ମାଳିକା ଦେଖେଇଲେ ଠିକ କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ସେଇଆ ଦେଖାନ୍ତୁ ଆମେ ଯାହା ଜାଣିଛୁ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅଛି ଯେ ଇଏ ସୀତା ବିଞ୍ଜଟା ହେଲା ଗଣ୍ଡି କିନ୍ତୁ ମୁଣ୍ଡଟା ରହିଲା ଗୋ ନାସିକାରେ ତେଣୁ ଆପଣ ସେହି ମାଳିକା ଆମକୁ ଦେଖାନ୍ତୁ ଯୋଉଟା ମୁଣ୍ଡ ଆଉ ଗଣ୍ଡି ଉଭୟ ଥିବ ଭାଇ ଖବରଟା ମୋ କାନରେ ପଡ଼ିଲା ମୋର ତ ଚେତା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ପୁରା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହେଇଗଲା ଖୋଲିଗଲା ଖୋଲାସା ଆଉ ମୁଁ ଯୋଉ ଘାଣ୍ଟି ହେଉଥିଲି ତହୁଁ ଏକ ଗୋ ନାସିକା ସୀତା ବିଞ୍ଜ ଠାରେ ତେଣୁ ସେଠୁ ବୁଝିପାରିଲି ମୁଁ କହିଲି ଆରେ ଆରେ ଖେଳଟା ଏଇଠି ଅଛି ତେଣୁ ସେଇଆ ହେଉଛି ଯେ ଏଠି ସାଧାରଣ ଜନତା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଭୁ ବୁଝେଇ ଦେଲେ ଯେ ଗୋ ନାସିକା ଆଉ ସୀତା ବିଞ୍ଜ ଇଣ୍ଟର କନେକ୍ଟେଡ ସେଠି ମୁଣ୍ଡ ଏଠି ଗଣ୍ଡି ସେଥିଲାଗି ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ସ୍ଥୂଳରେ ଥିଲେ ଗୋ ନାସିକାରେ ଜଣେ ଭାଇକି ନେଇକିରି ଅଧା ରାତିରେ ନିଜେ ଠାକୁରେ ଧୂପ ବୁଲେଇକିରି ନଡ଼ିଆଟା ଗୋ ନାସିକାରେ ବାଡ଼େଇଥିଲେ ଏ ଯଜ୍ଞ ପାଇଁ ସେ ଭାଇ ଆଜି ଠାକୁରେ ବି ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନରେ ଆଜି ସ୍ଥୂଳ ଦେହରେ ନାହାନ୍ତି ସେ ଭାଇଟି ବି ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି ରହସ୍ୟ କେତେ ଆଡ଼ୁ ଇଣ୍ଟର କନେକ୍ଟେଡ ହେଇଛି ଏଇଟା ଆମେ କି ଜାଣୁ ଏବେ ପ୍ରଭୁ ଧୀରେ 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 ସବୁ ବୁଝେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ମୁଁ ଆଜି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ କହିଦେବି ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟ 2 ମିନିଟ୍ର କଥାଟା ଲୀଳାଟା ଏଇ ଯଜ୍ଞ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଆପଣ ଏତିକି କ'ଣ ଯଜ୍ଞ ପାଇଁ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଯଜ୍ଞରେ ଯଜ୍ଞମୟ ହେଇଯିବ ସୃଷ୍ଟି ଯଜ୍ଞମୟ ହେବ ସୃଷ୍ଟି ଯଜ୍ଞମୟ ହେବ ଶାଖାକୁ ଯିବା ଇଏ ଆମର ମୂଳାଧାର
কর্মধারা করিবা কারণ কর্মধারা ন কলে আধ্যাত্মিক শক্তি চেতনা জাগ্রত হয়ে পারিব নাই কোষ সাধন হয়ে পারিব নাই আমি তিষ্টি রহি পারিবা নাই পিণ্ড তিষ্টি রহি পারিব নাই এথিপাই এ জরুরি আর সমস্ত নূয়া নূয়া চিন্তা চেতনা প্রবেশ করিব কর্মধারা সাধনা মাধ্যমে সিদ্ধি প্রবেশ করিব নহলে সিদ্ধি পাই পারিবা নাহি ইয়ে জরুরি এটা গুরুঙ্কর অর্ডর যোটা অর্ডর তা উপরে তর্জমা করি পারিবিনি মু কেবল মাত্র বাপাঙ্কর জয়গান হেবা পাই উপযুক্ত হরি বল উপযুক্ত প্লাটফর্ম হଉଛି যজ্ঞ চারিଆଡେ ଯଜ୍ଞ ଥରେ ପ୍ରଭୁ ଏକାଦି କ୍ରମେ ଆମର ପୂଜାଚାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ବାବୁଲି ସାର୍ଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଗୁଡ଼ାଏ ମନ୍ତ୍ର ଡାକିକି ପ୍ରଦାନ କଲେ ବହୁତ ଜଣ ବି ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ହଜାର ହଜାର ମନ୍ତ୍ର ଦେଖିକି ବାବୁଲି ସାର୍ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଇଏ ତ ଯଜ୍ଞର ମନ୍ତ୍ର ଠାକୁରେ କହିଲେ ହଁ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଏତେ ଗୁଡ଼େ ଯଜ୍ଞ କ'ଣ ହବ ଠାକୁରେ କହିଲେ ପଚାରିବେ ଆପଣ ବାବୁଲି ସାର୍ କହିବେ ଠାକୁରେ କହିଲେ ଘରୁ ତୁମେ ଯୋଉ ବ୍ୟାଗ ଖଣ୍ଡକ ଧରିକିରି ଯିବ ବ୍ୟାଗ ଖଣ୍ଡକ କହିଲେ ବର୍ଷ ପାହିଯିବ ଫେରିଲା ବେଳକୁ ଯଜ୍ଞ ଏମିତି ଅଛି ଆଉ ଏଟା ଦେଖିକିରି କଣ ସେନ୍ସଲେସ୍ ହଉଛ ଦମ ଧରିକିରି ଥାଅ ଛାତିକି ପଥର କରିକିରି ବାପର କାର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି ତୁମକୁ ସୁଖ ଯଦି ଲାଗୁନାହିଁ ଅନେକ ତର୍ଜମା କରୁଛ କ୍ଷୁଦ୍ର ସୀମିତ ବୁଦ୍ଧିରେ ଏତେ ଯଜ୍ଞ ହେବ ଯେ ତୁମର ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର ବାହାରିକିରି ସେନ୍ସଲେସ୍ ହେଇକିରି ପୁଣି ଚେତା ପାଇକି ପ୍ରଭୁ ନେବେ ନାହିଁ ଜଲ୍ଦି ଏରା ଦେଖେଇବାକୁ ରଖିବେ ମରି ବି ପାରିବାନି ଆମେ ହେଲା ସାବାଡ଼ ବନିକିରି ପୁଣି ଥିବା ଆଉ ସେତକ ଯଜ୍ଞ ହେବ ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯିବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଅଧମ ଯାଇଥିଲା ଭୁବନେଶ୍ୱର ସେଇଠି ତ୍ରିପାଠୀ ଭାଇ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲୁ ଆମେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଭାଇ ଥିଲେ 10-15 ଜଣ ଥିଲେ ଯାହା ହଉ ଭାଇ ମୋତେ ଦେଖିକି ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ କହିଲେ ଭାଇ ଆପଣ ପ୍ରମୋଦ ଭାଇ ମୁଁ କହିଲି ହଁ ଆଜ୍ଞା କହିଲେ ସମ୍ବଲପୁରର ପ୍ରମୋଦ ଭାଇ କହିଲେ ହଁ ଆଜ୍ଞା ହଁ କହିଲେ ଯେଉଁ ଜାଗଯଜ୍ଞ ସବୁ ଯେଉଁ କରାନ୍ତି ସେଇ ପ୍ରମୋଦ ଭାଇ ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ହଁ ଏଇ ବା ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଆପଣ ମୋ ସହିତ ଫୋନ୍ରେ କଥା ହେଇଥିଲେ କହିଲେ ଭାଇ ମୁଁ ଟିକେ ବୁଢ଼ା ହେଇଗଲିଣି ଆଉ ମୋର ଆଉ କ'ଣ ଚେହେରା ଦେଖିକି ମନେ ପଡ଼ୁଛି ସେଇ ଜିନିଷ କହିଲେ ଯେ ଠାକୁରେ କେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ବିରାଟ ଜିନିଷ ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କ'ଣ ରାଜ ପାଇବେ ଆପଣ କିଛି କ୍ଷୁଦ୍ର ବୁଦ୍ଧିରେ କ'ଣ ଆମର କ'ଣ କାପାସିଟି ଅଛି ଆମେ ବିରାଟ ସୂତ୍ରକୁ ଧରିପାରିବା ଠାକୁରଙ୍କର ଠାକୁରେ ଯେତେବେଳେ ଭାଇଙ୍କ ଘରେ ଥିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ସେ ଯଜ୍ଞ ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ କିଛି ଭାଇ ଭଉଣୀ ବି ଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ସେ ଯଜ୍ଞ ସମୟରେ କହିଲା ବେଳେ ଇଏ ବି କମ୍ ମାୟାଧର ନୁହନ୍ତି କହି ତ ଦେଲେ ଯେମିତି ରଞ୍ଜାଗୁଳ ଯଜ୍ଞ ସେତେବେଳେ କହିଲେ କିନ୍ତୁ କଲେ କେତେବେଳେ ତା ସମୟରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ କରିଲେ ପୁଣି ମାୟା କରି ଭୁଲେଇ ଦେଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା ଠାକୁରେ ପଳେଇଲେ ହଁ ଥରେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଠାକୁରେ ଯାଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସଚି ଭାଇକି ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଥିଲେ ବ୍ୟାକ୍ କଲା ବେଳେ ସଚି ଭାଇକି ସେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଯଜ୍ଞ ହେବ ସେଇଠି ଠାକୁରେ ଇଟା ରଖିଦେଲେ କହିଲେ ସଚିରେ ଏଇଠି ଯଜ୍ଞ ହେବ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ କଥା ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଅନୁଭବ କରିଥାନ୍ତୁ ଆପଣ ଖାଲି ଯଜ୍ଞ କହିଲେ ସୋଜ ହେଇଯାଉଛି ଏଇଟା ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ ଆପଣ କେବେ ବି ହେଇପାରିବନି ଏମିତି ମନ ଇଚ୍ଛା ହଁ ତେଣୁ ନାଇଁ ଆପଣ ତ ହନୁମାନ ଭକ୍ତ ଆପଣ ଭାବନା ବହୁତ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ତେଣୁ ସେ ହେଇଛି କ'ଣ ସଚି ଭାଇ ଇଟାକୁ ଦେଖିଲେ ଏବଂ ଜାଗାଟି ଦେଖିଲେ ଏଇ ଠାକୁର ବିଚିତ୍ରମୟ କର୍ମାଙ୍କର ବିଚିତ୍ର ଲୀଳା ଦେଖନ୍ତୁ ଠାକୁରେ ଆବର୍ତ୍ତମାନ ହେବା ପରେ ସଚି ଭାଇ ଥରେ ନୁହେଁ ରିପିଟେଡଲି ବାରମ୍ବାର କହିଲେ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଯେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଗାଟା ଦେଖେଇଦେବି ମୁଁ କାହିଁକି ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଆତ୍ମା ଭିତରୁ ଗୋଟେ ଆହ୍ୱାନ ଆସୁଛି ଯେ ସିଏ ଚାଲିଯିବେ ତେଣୁ ସିଏ ଚାହିଁଲେ ଯେ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଗାଟା ଦେଖେଇ ଦେବି ସେଇଠିକି ଦୁଇ କଦମ ପାଇଁ ଭାଇମାନେ କେହି ଯାଇପାରିଲେ ନାହିଁ ଜାଗାଟା ଦେଖି ଯାଇପାରିଲେ ନାହିଁ ଆଜି ଠାକୁରେ ବି ପୂର୍ଣ୍ଣରୁ ଶୂନ୍ୟ ସଚି ଭାଇ ବି ଶୂନ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ତାଙ୍କ ମନରେ କ୍ରିୟା ହେଉଛି ଯେ ସେ